दोस्तों, मैं आप सबको सलाम। मैं खुदावंद को शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का टॉपिक भी हमारा खुदा की वफादारी में आगे कुछ सीखने का है, जिसपे हम देखेंगे कि कैसे खुदा की वफादारी को जानने के बाद हम ज्यादा फेथ में डेवलप होते हैं, और फेथ हमें ऐसा फेथ मिलता है जिसको हम बयान नहीं कर सकते शायद लफ्जों में, लेकिन इवन तूफानों में भी हम काम हो जाते हैं, हम क्वाइट हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा मुसीबत भी आ जाए तो उस वक्त भी हम इत्मीनान में, सुकून में होते हैं। हम ये बात देख रहे थे कि हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो देखे कि खुदा ने उसके लिए क्या रखा, और हर शख्स चाहता है कि उसको पहले से पता हो कि उसका फ्यूचर क्या है, या खुदा ने उसके लिए क्या प्लान रखा है, खुदा की क्या मर्जी है उसके लिए। अब लेकिन ये सब बातें जानना जरूरी तो है, लेकिन जब तक आपको इन बातों का मतलब नहीं पता, मतलब कि आपको कोई विजन नहीं मिलता, कोई ड्रीम नहीं मिलती, या आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिलती, तब तक आपका हार्ट जो डिस्टर्ब रहता है, उस डिस्टर्बिंग पोजीशन से मैं आपको निकालना चाहता हूँ। रिस्पॉन्स देर से आ सकता है, चीजों में डिले आ सकता है, लेकिन खुदा जिसने वादा किया है वो उसको पूरा करके रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा अपने वादे को पूरा ना करे। कल जब मैं पढ़ रही थी, पैदाइश की किताब में पढ़ी थी दोबारा से, और जब मैं पढ़ी थी तो मैंने देखा कि वहां पर जब इब्राहिम हाजरा के पास चला जाता है, हैगर के पास, और इस्माइल पैदा हो जाता है, तो उसके बाद उसको इब्राहिम को और खुदा के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप आता है वो तकरीबन 13 बरस का आता है, क्योंकि जब इस्माइल 13 बरस का होता है तो खुदा दोबारा उस पर इब्राहिम पर जाहिर होता है और इब्राहिम को कहता है कि तेरा और तेरी फैमिली का खतना किया जाएगा और मैं तुझसे अहद बांधूंगा, और इस्माइल के थ्रू मेरा अहद तुझसे नहीं है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन आपको बताने लगी हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं कल पैदाइश की किताब पढ़ रही थी तो उसमें मैंने पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया कि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुझे औलाद बख्शूंगा। उसके बाद जब वो वादा इब्राहिम पूरा होते हुए नहीं देखता तो इब्राहिम क्या करता है कि इब्राहिम हाजरा के पास चला जाता है और उसके साथ किसको पैदा कर लेता है? इस्माइल को पैदा कर लेता है। अब इस्माइल पैदा हो चुका है, और नेक्स्ट जब खुदा उससे बोलता है उस वक्त इस्माइल 13 बरस का बच्चा है। अब वो टाइम जिस वक्त खुदा ने लास्ट टाइम उससे बात की थी और 13 बरस के गैप में, ये गैप क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि शायद इब्राहिम उस वादे को लेकर लेस एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसको एक औलाद चाहिए थी, तो वो उसको हाजरा से मिल गई, और वो शायद जो खुदा ने उसके लिए बेस्ट प्लान रखा था वो उसके लिए मजीद एक्साइटेड नहीं रहा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर लिया था और उसको लग रहा था कि बेटा ही चाहिए ना, जो कि मुझे मिल चुका है, और अब खुदा मेरे साथ वो वादा पूरा करे या ना करे। और उसकी क्या थिंकिंग थी, वो स्टेज से किस स्टेज से गुजरा था, लेकिन उसके और खुदा के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप आया है वो तकरीबन 13 बरस का है, और खुदा 13 बरस उससे फिर दोबारा वादे की बात नहीं कर रहा। लेकिन इब्राहिम को पता तो जरूर होगा ना कि खुदा ने मुझसे वादा किया था, और वो समझ रहा है कि मैंने खुदा की मदद कर दी वादे को पूरा करने में, और इस्माइल पैदा हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि कभी कभी हम शॉर्टकट्स लेकर समझते हैं कि हमने खुदा का वादा अपनी जिंदगी में पूरा कर लिया है, लेकिन वो एक्चुअली खुदा का वादा नहीं होता। वो खुदा के वादे की डुप्लीकेट होता है, कॉपी होता है, ओरिजिनल नहीं होता, मास्टरपीस नहीं होता, और ना ही वो मास्टरपीस की कॉपी होती है, बल्कि वो फेक होता है। हम समझते हैं कि जैसा खुदा ने कहा था वैसे ही तो हमारी जिंदगी में हो रहा है, और हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इब्राहिम ने सेम काम किया। उसने जब देखा कि खुदा मुझे हाजरा से एक बेटा मिल चुका है, तो उसने बोला यस, खुदा का वादा मेरी जिंदगी में पूरा हो गया। उसने कहा था मैं तुझे बेटा दूंगा, वो मुझे मिल गया। लेकिन जब खुदा उससे इतने सालों बाद दोबारा बात करता है तो खुदा उसको कहता है कि ठीक है इस्माइल तेरा बेटा हो गया, और तेरे कहने के मुताबिक मैंने उसको भी, खुदा उसको कहता है कि ठीक है इस्माइल तेरा बेटा पैदा हो चुका है, और तेरे कहने के मुताबिक मैंने उसको ब्लेस भी कर दिया। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मेरा वादा, मेरा अहद इसके साथ नहीं है। खुदा अपने अहद में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, खुदा अपने कवेनेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। अब यहाँ से देखें, अगर खुदा ने उस वक्त इब्राहिम को कहा था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और तेरी औलाद आसमान के सितारों और समुंदर की रेत, जमीन की रेत के बराबर होंगे, ऐसा कि कोई गिन नहीं पाएगा, तो खुदा अपने वर्ड में कायम रहा। खुदा ने उसको एक्चुअली उसका और सारा का बेटा दिया। और देखें, जो काम वो इतने अरसे से नहीं कर पा रहा, इस्माइल 13 साल का हो गया, 1 साल बाद ही इब्राहिम का बेटा पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस्माइल होने के बाद
اس کو یہ کنفیوژن کلیئر ہو جاتی ہے کہ خدا نے اس کو بیٹا ابراہیم اور سارہ کے تھرو دینا ہے، نہ کہ کسی اور شخص کے تھرو۔ اور جب ابراہیم کی یہ کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے کہ خدا کا پرپس کوئی بھی بیٹے کو بلیس کرنا نہیں ہے، لیکن وہ بیٹا جو خدا نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس کو خدا بلیس کرے گا، اس کنفیوژن کے بعد وہ اپنا میریکل ودن اے ایئر ریسیو کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد خدا کہتا ہے اس کو اگلے سال، سارا یہ باتیں ٹینٹ میں سن رہی ہوتی ہے اور کہتا ہے اگلے سال ہی تجھے کیا ہوگا، تجھے بیٹا مل جائے گا، اسی وقت میں دوبارہ وزٹ کروں گا تجھے اور سارا کے پاس ایک بیٹا ہو۔ اور سارا ہنستی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پھر سارا ڈینائی کرتی ہے کہ میں نہیں ہنسی۔ سو اس میں سے جو میں نے کنکلوژن نکالا، میں نے یہ نکالا کہ جب آپ کسی ڈپلیکیٹ کو، ڈپلیکیٹ بھی نہیں کہیں گے، جب آپ کسی فیک چیز کو خدا کا وعدہ سمجھ کر ایکسپٹ کر لیتے ہو تو آپ پیسو ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ کا اس چیز سے کہیں نہ کہیں کام چل رہا ہوتا ہے۔ شاید وہ آپ کی نوکری ہو سکتی، شاید وہ آپ کی انسولین کا انجیکشن ہو سکتا، شاید وہ آپ کی کیمو تھراپی کا پروسیس ہو سکتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم بہتری کی طرف تو آ رہے ہیں نا، ایٹ لیسٹ ہر مہینے ہمیں کچھ ملتا تو ہے نا۔ بہت سارے لوگ شیطان کی بات زیادہ سن رہے ہیں خدا کے بجائے، کیونکہ اس زمین پر رہتے رہتے ان کا یہ سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یس، خود شیطان نے جو ان کو بتایا۔ اب شیطان کیا بتاتا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ شیطان آپ کو بتا رہا ہو کوئی بدروہوں کی کہانی، بلکہ شیطان آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اسی سسٹم سے سکسیسفل اور کامیاب ہو رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں کی ایگزامپل دیتا ہے جن کی زندگی میں یسو نہیں ہے لیکن ان کی زندگی میں مال و دولت ہے، جن کی زندگی میں یسو نہیں ہے لیکن وہ مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے ہسپتال میں جا سکتے ہیں، اپنا علاج کرا سکتے ہیں، اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں، اچھی ڈائٹس کھا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ینگ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا، کیونکہ انسان صرف جو 5 سینسز سے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، صرف اس سے سیٹسفائی ہو رہا ہے۔ اور خدا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی میں اس کی پرستش۔ آپ کبھی بھی خدا کو اور خدا کے کلام کو اپنے 5 سینسز سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایویڈنس کا ویٹ کریں گے، تو آپ ریسیو نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو بھی ہمیں شفا کیوں نہیں مل رہی، کیونکہ جب تک ان کو فزیکل ریزلٹس نظر نہیں آتے وہ یہ یقین نہیں کرتے کہ ہاں ہم شفا پا چکے ہیں، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہیلنگ کا مطلب ہے ریموول آف سمٹمز۔ ہیلنگ تب ہوگی جب سمٹمز چلے جائیں گے، پراسپیرٹی تب ہوگی جب اکاؤنٹ فل ہوگا، جبکہ ہیلنگ ایسی نہیں ہے۔ ایبسنس آف سمٹمز کا نام ہیلنگ نہیں ہے۔ اگر ورڈ کہہ رہا ہے کہ اٹس آلریڈی ڈن، یہ ہو چکا ہے، تو بائی فیتھ صرف ورڈ پر کھڑے رہنا ہے، ایسا ہی ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ ہیلنگ میں کھڑے ہو وہ آپ کو ایک دن بھی ویسی نظر آ رہی ہو، اگلے دن بھی نظر آ رہی ہو، شاید ایک مہینے تک آپ کو ویسی نظر آتی ہو۔ خدا نے جب ابراہیم اور سارہ کو آئزک دینا تھا تو خدا نے ان کی آئیڈینٹی کو چینج کر دیا۔ کہتا ہے اب تو ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم رہا، اور ساری اب ساری نہیں بلکہ سارہ رہی۔ اسی طرح پرومس میں چلنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے اپنی آئیڈینٹی کو چینج کریں۔ کیسی آئیڈینٹی؟ آلدو آپ کی آئیڈینٹی خداوند یسوع مسیح میں چینج ہو چکی ہے کمپلیٹلی، لیکن آپ نے چینج کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے مائنڈ اور اپنے آپ کو کس نظریے سے دیکھنا شروع کرنا ہے؟ اس نظریے سے کہ آپ خداوند یسوع مسیح میں نئے مخلوق۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے، بہت دفعہ میں نے ڈیفرنٹ کلاسز میں پڑھایا ہے، جنرل پبلک میں نے پڑھایا ہے، وہ کہتا ہے جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ انسان کے دل میں سمجھ آئی۔ پڑھ دیتی ہوں، میں ذرا غلط کوٹ نہیں کرنا چاہتی آپ لوگوں کے لیے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب کی 9 آیت، یہاں پہ لکھا ہے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئی وہ سب خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر۔ وہ یہاں پر یہ بات کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جو خدا نے تم لوگوں کے لیے یا ہم لوگوں کے لیے تیار کیا ہے وہ ہماری آنکھیں اور ہمارا کان اور ہمارا دل نہیں پرکھ سکتا، کیونکہ ہماری آنکھیں اور کان اور دل باہر سے ریزلٹس اندر لے کے جاتے ہیں، اور اگر آپ ان 3 چیزوں کا انتظار کر رہے ہو کہ جب تک یہ 3 چیزیں گواہی نہیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے، تو پھر آپ ایمان میں نہیں چل رہے، آپ ایمان میں نہیں چل رہے، کیونکہ یہ 3 چیزیں وہ کہتا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہرڈل ہیں، کہتا ہے وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہیں۔ چیزیں موجود ہیں، تیار ہیں، پریزنٹڈ ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں یا سننا چاہ رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تب یقین کریں۔ آج میں ادر ٹائمز میں دعا کرتی ہوں شام کے وقت، تو خدا نے ایک دم سے مجھ سے ایک ورڈ اسپیک کیا، میں ایسے دعا کرتی جاتی، کنٹینیوس دعا کرتی جاتی، خدا نے مجھ سے ایک ورڈ اسپیک کیا، اور وہ ورڈ یہ تھا کہ اپنی سب راہیں مجھ پر چھوڑ دو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کیسے ہم کسی اور چیز کو خدا کے کلام سے اوپر ویلیو دے سکتے، کسی ایموشن کو، کسی شخص کو، کسی تجربے کو۔ ہم اس بات کو تو یقین کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں اور اب تم اپنا کفن کی چیزیں خریدو، یا اب خدا ہی تمہاری زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے، اور کوئی اس بات کا یقین کر کے ہمارے گھروں میں ماتم تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی؟
जब डॉक्टर हमारे घर के एक मेंबर को न्यूज देता है और डॉक्टर की न्यूज या रिपोर्ट हम अपने घर लेके जाते हैं तो हमारे घर वाले सारे हमारा यकीन क्यों करते हैं। लेकिन जब हम गॉस्पेल में से, गुड न्यूज में से यही मैसेज लेके, क्राइस्ट का मैसेज अपने घर वालों को सुनाते हैं, हमारे घर वाले उसको दरगुजर क्यों कर देते हैं, उसको इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो बिलीव करते हैं, वो इंटेलेक्चुअलिज्म को खुदा के ऊपर रख रहे हैं, वो खुदा के वर्ड के ऊपर नहीं रख रहे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेजॉरिटी लोग खुदा से रिसीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि वो यीशु मसीह जैसे नहीं है। वो कहते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा था और हम खुदा के बेटे बेटे हम, ठीक है। उसके मैं एक पादरी को सुन रही थी, उसने इतना मतलब कि गलत कलाम दिया, मैं हैरान थी। तो कलाम सुन के अगर आप लोग भी सुनते, अगर आप लोग मुझे एक साल से सुन रहे तो आप से होश उड़ जाते। उसने कहा कि हम यीशु मसीह जैसे कभी नहीं बन सकते। कहा हम कभी नहीं बन सकते। क्या उसने कहा ये गुनाह है बोलना, यानी कि वो कह रहा है कि यूहन्ना जो अपने खत में कह रहा है वो गुनाह कर। यूहन्ना इस बात से डर नहीं रहा, दाऊद इस बात को करने से डर नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तानी लोग यहाँ जो भी कोई फॉल्स कलाम प्रीच करे वो डर रहे हैं। अगर आप इस बात का पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 17 आयत का अगर आप यकीन नहीं करते तो आपके लिए स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। और पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 17 आयत क्या है? कहता है जैसा मसीह यीशु है वैसे तुम भी हो इस जमीन पर, अब भी हो जैसा वो है। क्या यीशु मसीह भी बीमार है? नहीं। क्या यीशु मसीह की आईसाइट वीक है? नहीं। क्या यीशु मसीह गुनाहगार है? नहीं। क्या यीशु मसीह गरीब है? नहीं। क्या यीशु मसीह परेशान है किसी चीज को लेके? नहीं। क्या यीशु मसीह को फ्यूचर की फिक्र है? नहीं। क्या यीशु मसीह डे ऑफ जजमेंट की फिक्र करके बैठा हुआ है? नहीं। क्या यीशु मसीह को फिक्र है कि कब मौसम तब्दील होगा, अच्छा मौसम आएगा या गर्मी या सर्दियाँ, किसी भी मौसम की? नहीं। क्या यीशु मसीह को किसी रिश्तेदारी की फिक्र है? नहीं। नौकरी की फिक्र है? नहीं। कैसा यीशु मसीह है वैसे तुम हो इस समय। अगर आप ये समझते हैं अपने दिल में कि यीशु मसीह खुदा का बेटा था और उसके पास सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस थी और उसको खुदा ने पहले से सब कुछ बताया हुआ था, तभी उसके लिए सब कुछ करना आसान था, तो आप ये कहते हो कि वो इंसान नहीं था बल्कि वो सिर्फ खुदा था और खुदा के लिए काम करना आसान। आप अपने ही कलमे में, यानी कि जिस बात में हम बिलीव करते हैं कि वो मुकम्मल इंसान बना और वो उसी टाइम मुकम्मल खुदा भी था, यानी कि उसके अंदर खुदा का रूह था। वो कैसे खुदा था? क्या वो तख्त पे बैठा हुआ था? वो कैसे खुदा की माने था? वो अपने बदन में खुदा की माने नहीं था बल्कि वो अपनी रूह में खुदा की माने था। वो बदन के मुताबिक नहीं चलता था बल्कि वो रूह के मुताबिक। अगर आप सोचते हैं, आपको पता है यीशु मसीह को सेम चैलेंजेस थे, सेम थॉट्स के चैलेंजेस, लेकिन यीशु मसीह उनको हर बार ओवरकम क्यों कर रहा है? और अगर आप मत्ती की अंजील पढ़ें तो उसमें जब वो टेम्पटेशन के बारे में बता रहे हैं ना, तो देखें वो यीशु मसीह का कमजोर लम्हा था जब उसको भूख लगी थी। 40 दिन से वो शख्स दिन और रात भूखा है और उसको भूख लगी है, और जब उसको भूख लगी है तो शैतान उसके पास आ रहा है क्योंकि शैतान को पता है कि अब इसको फूड की जरूरत है, और शैतान उसको दे ठीक मशवरा रहा है, कितनी देर से तू खाने का वेट करेगा, इस पत्थर को रोटी बना दे, खा ले क्योंकि तू तो खुदा है। लेकिन क्या यीशु मसीह ने अपनी थोड़ी देर की भूख के लिए कलाम को मिस यूज किया? अपनी बेजा पावर दिखाने के लिए कलाम को मिस यूज किया? उसको अपने बदन पर इस कदर काबू था। यीशु मसीह को किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं इस पत्थर को रोटी बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। वो मिनिस्ट्री चैलेंज करने के लिए नहीं कह रहा था, वो एक पर्पस के साथ है, और वो ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें था कि उसने खुदा के लिए क्या करना है या खुदा ने इसके लिए क्या रखा है, बजाय कि लोग उसके बारे में क्या सोचते। और वो सब बातों से ऊपर किस बात को रखता था? खुदा की बात को रखता, और तभी वो फेल नहीं। ये वही यीशु है जो यूसुफ के घर में उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मिनिस्ट्री इसकी बपतिस्मे के बाद शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले उनके साथ रहे अपने बहन भाइयों के साथ, जैसे हम रहते हैं। मैंने नहीं कहा कि वो उसके रियल बहन भाई थे, मेरा मतलब है जो ऐसे कलाम में लिखा होता है मरियम की सेंस में, वो भी मुसलसल जमीन पर रहा। लेकिन अगर इस जमीन पर रह के सेम लोगों के साथ रह के वो खुदा की बात को सुनने में ओबीडिएंट हो सकता है, तो ये हमारे लिए कोई चैलेंजिंग बात नहीं है। हम खुदा की आवाज पर तवक्कल करना ही नहीं सीख, और हम 5 चीजों से खुदा को परखने की कोशिश कर, और जब तक हमारी ये 5 चीजें हमें एविडेंस नहीं देती, हम तब तक यकीन नहीं करते कि खुदा का कलाम सच कह रहा है। क्योंकि जिसकी आवाज को आप सच सुनोगे, अगर आप आज परेशान हैं किसी भी बात को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपने कलाम को बड़ा जनरल लिया हुआ है। आपने कलाम को क्या लिया हुआ है? जनरल। आप यहाँ पर जनरल नॉलेज लेने आ रहे हैं, और जितने जनरल नॉलेज ले रहे हैं उनकी लाइफ में कोई रिजल्ट्स नहीं है, जबकि खुदा का कलाम बड़ा पर्सनल लेने की जरूरत है, उसको कंसिडर करने की जरूरत है, उसका यकीन करने की जरूरत है कि जैसा वो कह रहा है ऐसा ही हो। अभी भी सिकनेस आपको क्यों डरा देती? क्या ऑलरेडी हीलिंग आपके लिए जारी नहीं? अभी भी फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से आप वो जॉब नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि मैं ओवरऑल कलाम प्रीच करी, बाद में भी जाएगा, कोई भी जो सुनेगा, अभी भी जनरल आप कोई चीज को छोड़ नहीं पा रहे इसलिए क्योंकि आपको ये यकीन नहीं है कि खुदा ने आगे नेक्स्ट क्या रखा। और ये जो आपका लैक ऑफ ट्रस्ट है, ये आपको माउंटेन मूविंग नहीं बनाएगा, बल्कि वो माउंटेन्स आपको मूव कर देंगे। आगाज और स्टार्ट हम हमेशा फेथ से करते हैं,
लेकिन ये वर्स पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब उसकी 17 आयत हमारी रियलिटी नहीं है भाई, जिंदगी की रियलिटी नहीं है। आप सारा दिन आज मुझे बताएंगे आप सब ने कितनी सोचे सोची और कितनी सोचों में आज आप डिस्करेज हुए, आज आप अपसेट हुए, आपका दिल परेशान हुआ, बॉदर्ड हुआ, कितनी सोचों में आप कितने बॉदर्ड हुए। अगर आप हुए आज बॉदर्ड किसी भी चीज को लेकर, दैट मींस ये आपकी रियलिटी नहीं है कि जैसा मसीह यीशु है वैसे मैं जमीन पर हूँ। क्योंकि अगर ये आपकी रियलिटी होगी तो आपके अंदर बोल्डनेस होगी, क्योंकि वो कहता है मैंने तुम्हें स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस दी है। लेकिन वो एक साथ वादा करते हैं, वो कहते हैं ये सब बातें खुदा की रूह जानती है। और खुदा की रूह किसके पास है? हम सबके पास है। हम सब ने कल क्या करना है हमारी रूह जानती है, लेकिन हमारा ट्रस्ट नहीं। क्योंकि ओवर द इयर्स इस सिस्टम में रहते रहते हम वर्ड से ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं बजाय के खुदा के कलाम। हम वर्ड से ज्यादा फेमिलियर हैं बजाय के खुदा के कलाम। अब मैं अपनी एक एग्जांपल दूंगी आपको। जब मैं फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैं बीमार होती नहीं, मैं कल ही अपनी टेस्टिमनी सारती एक लड़की को, मैंने उसको बोला कि मुझे बाकी तो दिन याद नहीं, लेकिन अगर मैं इन 5 सालों का रिकॉर्ड अगर तुम्हें दूं, इन 5 सालों में टोटल मैंने कोई, ये मैं बढ़ा के बता रही हूँ क्योंकि जो एग्जैक्ट मुझे याद है वो 7 गोलियां याद है, टैबलेट्स अगर मैंने कोई ली है, लेकिन अगर बढ़ा के बता दूं तो 10 मैंने खाई। 6 मैंने तब खाई थी जब मेरा रूट कनाल हुआ था और वो मुझे एंटीबायोटिक्स मिली थी। मेरा ईमान उस वक्त बिल्कुल काम नहीं करता और मेरा रूट कनाल होना बिल्कुल बहुत जरूरी था। उस वक्त मैंने सच बोला कि मेरा ईमान काम नहीं कर रहा था, मुझे बस मैंने कहा कि चलो करवा दीजिए। उस वक्त मैंने 6 गोलियां खाई और 1 गोली मैंने तब खाई जब मैं एक दिन मुझे सर्मन प्रीच करना था और मैं बाकी सही वाला बीमार था और मैं इस कदर बीमार थी कि मेरा आवाज भी नहीं खुल रही थी और जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी मैंने उससे भी सिर्फ 1 खाई थी कि सिर्फ मेरे गले को सूदनेस मिल। तो यानी कि ये 7 गोलियां मुझे 5 सालों में याद है, उसके अलावा मैंने कभी टैबलेट। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज में एस्टेब्लिश हो चुकी हूँ और जब हीलिंग की बात आती है तो मेरे सामने बड़ा स्कॉलर आप लाके खड़ा कर दो, मुझे कोई हल्ला नहीं सकता इस बात से। जब शिफा की बात आती है तो मेरे सामने कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर आ जाए, बड़े से बड़ा टीचर आ जाए, पाकिस्तानी पादरी आ जाए, बाहर का पादरी आ जाए, कोई भी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, मैं उसकी बात को उसको खुश करने के लिए कभी हाँ नहीं कर, चाहे मुझे उनके सामने बुरा बनना पड़े। क्यों? क्योंकि इस ट्रूथ में मैं इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी हूँ कि मैं यकीन करना पसंद ही नहीं करती हूँ और मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये सच ने मुझे आजाद किया और ये मेरी जिंदगी का एक सच बन चुका। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जरूरी नहीं कि आप अपना डायग्नोसिस करा कर ही शिफा पा सकते, ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे हमें पता चलेगा तो ही हम उस स्पेसिफिक चीज के लिए दुआ कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? कि तुम उसी स्पेसिफिक चीज के लिए दुआ कर सकते हो जब तुम्हें पता होगा तुम्हारा मसला क्या है। जरूरी नहीं आपको हर बार पता हो कि मसला क्या है। अगर आप ये मान रखते हैं कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई तो मसला आपको पता हो या नहीं पता हो आपकी बॉडी उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करेगी। इन 5 सालों में मेरी बॉडी ने भी तो रिस्पॉन्स किया ना। हीलिंग की एग्जांपल मैं अपनी इसलिए दे रही हूँ कि मैं बीइंग ए टीचर मुझे रोज अपने खराब मुंह के साथ जाना पड़ता था, रोज अपने खराब मुंह के साथ जाना होता था। और जब आपने 200 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैं 3-4 सेक्शंस लेती थी, अप्रोक्सीमेटली 200 लड़कियों से मैं रोज मुलाकात कर, लड़कों से भी नहीं लड़कियों से, और लड़कियां आपको नोटिस करती हैं, 200 गर्ल्स से मेरा रोज राब्ता हो रहा है। और जब मैं उनसे मिल रही हूँ तो डोंट यू थिंक कि मेरे अंदर शेम होगी मेरी फेस को लेकर, लेकिन मैं फुली परसुएडेड थी इस बात के लिए कि मैं मूव नहीं करूंगी फॉर द मेडिसिन, चाहे कोई मुझे लाइक करे या डिसलाइक करे या मुझे बोले अपने चेहरे पे ये लगा लो या वो लगा लो या ये खा लो या वो कर। और इस चीज के रिजल्ट्स क्या हुए? सबसे बेहतरीन बात ये है कि वो जो 1 साल का लम्हा था ना, वो मुश्किल जरूर था, अंडर प्रेशर में थी, लेकिन क्योंकि मैं साबित कदम खड़ी रही कि वर्ड जो कह रहा है वो सच्चा है, ना कि किसी इंसान की बात, ना कि जो शीशा मुझे दिखा रहा है वो सच है। तो हुआ क्या? जब मैं हील्ड होगी ना, मैंने मैनिफेस्टेशन भी देख ली। मेरा पता हील्ड तो मैं ऑलरेडी बिलीव करती कि मैं हील्ड हो चुकी हूँ, ये सिर्फ आउटर सिम्टम्स हैं जिनको मैं रिसीव नहीं करूंगी। जब मैंने अपनी हीलिंग की मैनिफेस्टेशन देखी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था और वो ये था कि ये चीज ना मैंने कोई डाइट ऊपर करके या डाइट नीचे करके हासिल, और ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। इसी तरह जब आप खुदा से कुछ रिसीव करते हैं कलाम के मुताबिक, तो उसमें आपको पता होता है कि आपका एफर्ट तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, ये तो वादे की वजह से आपको चीज मिल गई, तो ये आपसे अब छीन नहीं सकते। लेकिन जिस चीज को आपने अपने एफर्ट से हासिल करने की कोशिश, आप डाउट में रहेंगे और आप कहेंगे यार अगर मैंने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं रखा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज मुझसे छीन जाए। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे नहीं छीनी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने खुद रिसीव नहीं की, बल्कि मैंने किसी वादे पे खड़े होकर रिसीव। और अगर आपकी जिंदगी में आज भी पैसों के मसले, तो इसलिए है क्योंकि आप खुदा के कलाम को जनरली पढ़े और आपने रटी रटाई बातें सीखी नहीं है, जो अच्छी बातें हैं, लेकिन आपके नरम लहजे और आपकी रटी रटाई बातों ने आपको फायदा नहीं देना है, जोर आवर बादशाही ले जाए। अगर अभी भी आप डिपेंडेंट हैं किसी शख्स पर, सिचुएशन पर, तो आप चेंज नहीं हो सकते। इब्राहिम जब फुली परसुएडेड हुआ ना, तब उसने अपने मिरेकल को रिसीव। जब खुदा ने उसको घर छोड़ने को कहा था वो 75 बरस का था, और उसके बाद खुदा
خدا سے کلام کرتا ہے آن اینڈ آف، لیکن جب وہ 99 برس کا ہوتا ہے تو خدا پھر سے کلام کرتا ہے، جب وہ 100 برس کا ہوتا ہے تو پھر اس کو آئزک ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے رومیو کا خط کہتا ہے کہ وہ فلی پرسویڈڈ تھا کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو سچ جان لیا۔ اگر 100 سال بعد 100 سال کا ہو کے جب نیچرل سسٹم کے مطابق سب چیزیں اینڈ ہو چکی تھی اس کے لیے، تو خدا کے کلام نے تب بھی اس کے بدن میں اور سارا کے بدن میں کام کیا، تو آج خدا آپ کی سچویشن میں اور اس کا کلام آپ کی سچویشن میں کیوں نہیں کام کرے گا؟ آپ فیملیئر نہیں ہے خدا کے کلام سے۔ جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں وہ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب ہم نئی ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی ہم کرتے ہیں او ہو ایکسیلریٹر کون سا تھا، بریک کون سی تھی، ہم مکس ہو رہے تھے، ہم کنفیوزڈ ہو رہے ہیں، ایکسیلریٹر اور بریک میں ہم کنفیوزڈ ہو رہے ہیں، اور جو ہمارا انسٹرکٹر تھا وہ یقیناً کہتا ہے نروسنس میں ایکسیلریٹر پہ پاؤں نہ رکھ دینا، اکثر ایسا میں مینوئل کار کی بات، لیکن جب ہم گاڑی صحیح سیکھ لیتے ہیں اور ہم روڈ پہ بھی چلا رہے تھے ہمارے لیے نارمل ہوتے ہیں، تو اس ٹائم ہم کیا کرتے ہیں، ہم گانے بھی سن رہے تھے، ہم فون بھی اٹھا رہے تھے اور کیا ہم باتیں بھی کر رہے تھے، اور ہمارے پاؤں کو پتا ہے اس نے کیا کمانڈ ریسیو کرنا ہے، اور ہمارے ہاتھ کو پتا ہے کہ اس نے کیسے چلانا ہے، ہمیں پتا ہے ہم نے کون سے گیئر میں گاڑی چلانا ہے، ہمیں پتا ہے کب ہم نے گیئر ڈراپ کرنا ہے اور کب ہم نے گیئر ہائی لے کے جانا ہے اور ہمیں کدھر لے کے جانا ہے، یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ اس چیز کو استعمال میں لا کے ہم فیملیئر ہو جاتے ہیں۔ جیسے عورتیں گھر میں کھانا پکا کے فیملیئر ہوتی ہیں، جب ہم نیا کھانا بنانا شروع کرتے ہیں ہم جو ٹماٹر ہوتے ہیں وہ بھی اچھے سے کٹنگ بورڈ پہ کٹ کرے ہیں، انینز بھی، اور اینڈ سو آن، ہم سب چیزیں ارینج کریں، پھر جب ہماری امیاں ہوتی ہیں وہ ڈھگا ٹک چیزیں ڈال رہی ہوتی ہیں، دے آر فیملیئر ٹو اٹ۔ اسی طرح ہم جس چیز سے فیملیئر ہیں وہ ہمارے لیے ایزی ہوتی جائے گی، لیکن جس چیز سے ہم فیملیئر نہیں ہیں وہ ہمارے لیے پہاڑ بنتی جائے گی۔ لوگ خدا کے کلام سے واقفیت نہیں رکھ رہے، اس لیے وہ اس کو یقین کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، باقی چیزوں کا جن کا وہ یقین کرتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کسی پروڈکٹ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ ہر بار اس پروڈکٹ کے ختم ہونے سے پہلے اپنی لسٹ میں لکھ لیں گے، اپنی گروسری لسٹ میں لکھ لیں گے کہ آپ نے وہ پروڈکٹ لے کر آنی ہے کیونکہ یو ٹرسٹ دیٹ پروڈکٹ۔ آپ سوچیں گے نہیں، مے بی آپ اسپیئر میں لا کے رکھ دیں، ایکسٹرا لا کے رکھ دیں، کیونکہ آپ اس چیز سے فیملیئر ہو گئے اور اس کے ریزلٹ سے بھی۔ لیکن جب آپ خدا کے کلام سے فیملیئر ہی نہیں ہو رہے، میں نے کہا کہاں سے شروع کرنا ہے، پہلے کسی اور کی ہسٹری پڑھ کے دیکھتا ہے کہ خدا کس طرح فیتفلی کام کرتا ہے۔ اور جب میں تو یہ حیران ہوں کہ ہم نے کتنی بار یہ والی ورڈز پڑھی ہے کہ وہ ہمیں ترقی کا، وہ ہمیں امیر ہونے کا، وہ ہمیں اپنی راہ اقبال مند بنانے کا راستہ بتا رہے، وہ ہمیں روز کہتے ہیں کہ اس کتاب پر تیرا دھیان رہے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، اسے نہ دائیں ہاتھ مڑنا نہ بائیں ہاتھ مڑنا، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرنا، تو اپنی راہ کامیاب بنائے گا، تو خوب کامیاب ہوگا، تو اقبال مند ہوگا۔ اب ہم سارے یہ ہم جانتے ہیں، یہ ورڈز ہمیں رٹی ہوئی ہے، ہمیں آتی ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ ہمارے حالات تبدیل۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ورڈز ہمارا ہیڈ نالج ہے، لیکن وہ ہم اس سے فیملیئر نہیں، ہم اس کو ٹروتھ نہیں سمجھتے، ہم اس کو لے نہیں رہے۔ اگر دوائی آپ کی شیلف پہ پڑی ہے نا تو وہ آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکتی جب تک آپ کھا نہیں رہے۔ اسی طرح اگر کلام آپ کو صرف اورلی آتا ہے نا اور آپ کے دل تک میں نہیں اتر رہا اور آپ بلیو نہیں کر رہے اور آپ اس پہ کھڑے نہیں ہو رہے، وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے، کچھ بھی فائدہ نہیں دے۔ اسی طرح اگر آپ یہ مان رکھ رہے ہیں کہ یس یسوع شفاعت دیتا ہے، دے سکتا ہے، مجھے بھی دے گا، اور کیوں نہ پھر میں ڈاکٹر کے پاس چل جاؤں یا چلا جاؤں، تو یہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بہت سارے لوگ اس کو ایمان کا نام دیتے ہیں، لیکن میں اس کو ایمان کا نام نہیں دیکھتی، کیونکہ ایمان کی جو ڈیفینیشن وہ یہ ہے، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہیلنگ آپ کو نظر آ نہیں رہی، لیکن آپ کے پاس پہلی سی ثبوت ہے خدا کے کلام سے کہ اسی کے وار خان سے ہم نے شفا پائی، اور آپ کا یہ بلیو، کوئی آ کے آپ کو کہے تم بیمار ہو، who cares؟ وہ شخص کہہ رہا ہے، شاید آپ کی ظاہراً حالت یہ بتا رہی ہے، لیکن آپ تو خدا کے کلام کو سچا جان رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے تمام چیزوں سے سب سے اوپر خدا کو ویلیو دینی، ہر چیز سے۔ ایسے ہی اس نے یہاں پہ لکھا، اگر ہم دیکھیں مثال کی کتاب اس کے 3 باب میں اتنے وہ اچھے سے وہ بیان کرتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے 5 آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اگر صرف ہم اسی ورس کو پکڑ لینا کہ ہم نے اپنے سارے دل سے اس پہ توکل کرنا ہے اور ہم اپنے فہم پر تکیہ نہیں کریں، اب جس دن آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ اپنے فہم پر تکیہ نہیں کریں گے تو اس دن آپ کیا کرنا شروع کریں گے۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کیا آپ خدا کے فہم پر تکیہ کریں گے، تو جب آپ خدا کے فہم پر تکیہ کریں گے تو خدا کا فہم آپ کو صرف کہاں سے مل سکتا ہے، خدا کے کلام سے۔ آپ آٹومیٹکلی کیا کریں گے، آپ بیمار ہوں گے، آپ خدا کے فہم پر تکیہ کرنا شروع کریں گے۔ اچھا جی، خدا کی حکمت کی کتاب، خدا کا کلام میرے پرابلم کے لیے کیا کہتا ہے، آپ کہیں گے مجھے کچھ بھی نہیں سننا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ مجھے اپنی حکمت پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، تو مجھے کسی کی حکمت پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، یعنی کہ مجھے انسانوں کی حکمت پر ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پیسوں کا مسئلہ ہوگا، آپ کہیں گے مجھے اپنی حکمت پر توکل نہیں کرنا، مجھے خدا پر توکل کرنا ہے، چلو آؤ خدا کا کلام۔ پھر آپ کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہوگا، آپ کہیں گے میں خدا پر بھروسہ رکھوں گا،
मैं बाइबल पढ़ूं, क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपका जो फहम था, आपका जो भरोसा था, वो अपनी हिकमत से हटकर खुदा की हिकमत पर सेट होने लगा और आप खुदा के कलाम से ज्यादा वाकिफ हो जाएंगे वर्ल्ड सिस्टम। जैसे मैं पिछले लास्ट ईयर मैंने 2021 में 16 अप्रैल को मैंने रिजाइन किया। 16 अप्रैल का वो दिन और आज का दिन है, मेरे माइंड में आइडिया भी नहीं आया कि जॉब भी कोई सिस्टम है, क्योंकि उस एक साल में मैं वर्ड से ज्यादा फेमिलियर होगी। मैं वर्क और बिजनेस के खिलाफ नहीं। खुदा आपको वर्क देगा और जो भी खुदा आपको काम देगा, खुदा आपको उसमें प्रॉस्पर करेगा। ऐसा हो सकता है कि खुदा आपको आपकी जॉब या जमीन इस तरह इस्तेमाल करे जिस तरह के आप अपने बॉस के लिए ऐसे आइडियाज क्रिएट करें कि आपका बॉस मजबूर हो जाए आपको मैनेजिंग पोस्ट देने पर, आपका बॉस आपकी डायरेक्शन के बगैर चल ही ना सके। खुदा आपको उस तरह इस्तेमाल कर सकते, जैसे यूसुफ के साथ हुआ था। तो वो 2 साल का कैदी, लेकिन जब बाहर आया और खुदा के जलाल उसके अंदर से जाहिर हुआ तो उसके बॉस ने उसको क्या कहा? उसके बॉस ने कहा, पूरे मिस्र में तेरे हिकमत के मुताबिक किसी के अंदर हिकमत नहीं है, जिसने आइडिया दिया तू ही सारा संभालेगा। और कलाम कहता है कि उसका बॉस सिवाय रोटी के और किसी बात की फिक्र नहीं करता था। वो सारा किसके इंचार्ज था? कौन इंचार्ज बन गया था? यूसुफ इंचार्ज बन गया। आप भी अपने वर्क प्लेस पे ऐसे इंचार्ज बन सकते, लेकिन इसके लिए आपको क्या होना? इसके लिए आपको वर्ड माइंडेड होना। वर्ड माइंड, और वर्ड आपको क्या करेगा? वर्ड आपको रिन्यू कर देगा। फिर वो कहता है अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। ये खुदा वादा कर रहे हैं, वादे के साथ रहनुमाई लिखी है। तो बोला अपनी सब राहों में उसको पहचान, उसे वाकिफ हो। उसका क्या प्लान है तेरी इस राह के बारे में? जो राह तू डिसाइड करे, जो तू प्लान बना रहे, जो रातों को तू जाकर सोच रहा है, जो तू चीजों को अरेंज करने की कोशिश कर रहा है। तूने मुझसे पूछा है कि मेरा तेरे लिए क्या प्लान है? और जब हम नहीं पूछते ना खुदा से, क्या होता है? हम स्ट्रगल करते हैं। और जब हम स्ट्रगल करते हैं ना, हम इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं ना। एक तो हमारे दिल में ये होता है कि हम खुदा की नहीं सुन रहे, ये पछतावा होता है, और दूसरा ये होता है कि हम थक जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर, अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन। बस ये 3 वर्सेस अगर आप अपने लोएस्ट टाइम में, जब आप फ्लैश में चल रहे हैं, जब आप वीक हैं, सिर्फ इन्हीं 3 वर्सेस को अगर आप कंसिडर करना शुरू कर देना, अच्छा मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दानिशमंद बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है सिचुएशन खराब है और मैं ही हूँ जिसने सिचुएशन को ठीक करना है। तब अपनी निगाह में क्या बन रहे? दानिशमंद बन रहे। और यही चीज आपकी रात की नींद भी उड़ा रहे हैं। लिविंग सेक्रीफाइस, अपने आप को ये शो करना। मुझे अक्सर लोगों के वॉइस नोट्स रिसीव होते हैं, मैं हैरान होती हूँ कि जब लोग मुझसे बात करते हैं तो लोग मुझे कहते हैं कि हम पहले से ही बहुत ईमान रखते हैं। आप बेशक ईमान रखते होंगे, लेकिन आप किस तरह का ईमान रखते हैं? आप जाहिरी ईमान रखते हैं, नेचुरल फेथ। आप कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो ठीक है। अगर आप ईमान रखते हैं तो फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? फिर तो बात खत्म होगी, आप ऑलरेडी शिफा पा चुके हैं। फिर खुदा का शुक्र करना शुरू करें। अपना फोकस जमीन की चीजों से हटा के, अब आप हो सकता है कि आप कोई बिजनेस वूमेन हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कंप्यूटर स्टूडेंट हो, अकाउंटेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग मैन हो, या आप कुछ भी हो। आपको लगेगा कि मैं अपनी ध्यान कैसे जमीन की चीजों से हटा के आसमानी चीजों पे लगा दूं। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी कॉलिंग स्टेज कॉलिंग है या मैंने फुल टाइम मिनिस्टर बनना है। सरिश, किसने आपको कहा कि आप फुल टाइम मिनिस्टर बने? किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन अपनी लाइफ का पर्पस तो खुदा से जानने, ताकि आप उसको फुलफिल कर सके और उसमें चल सके, बढ़ सके। और यहाँ पर लिखा है, देखो बात सुनो, एक और कहता है जब आप खुदा के कलाम पर डिपेंड करेंगे तो कहता है तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी हो। आपके अंदर से हेल्थ निकलेगी जब आप उस पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। आपके अंदर से प्रॉस्पेरिटी निकलेगी जब आप यकीन करना शुरू करेंगे इसका। आप परेशान हो कैसे सकते हैं जब आपको पता है कि खुदा मौजूद है और वो अपने तालिबों को बदला देता है। अगर आप सच में उसके तालिब हैं और उससे सीख कर रहे हैं, और किस तरह के तालिब? ये वाले तालिब जो अपने पूरे दिल से उस पर तवक्कल करते हैं, अपने फहम पर तकिया नहीं करते, अपनी सब राहें उस पर छोड़ देते हैं और अपनी सब राहों में उसको पहचानते हैं। और फिर वो क्या करते हैं? वो उनकी रहनुमाई करते हैं। खुदा मुफ्त में आपकी रहनुमाई नहीं करेगा। अगर आप समझते हैं कि अभी आपका इतना विजडम है कि अभी आप खुद चीजों को हैंडल कर सकते हैं, तब तक आप खुदा के पास नहीं आएंगे। लेकिन जब चीजें आपके बस से बाहर चली जाती हैं, तब आप खुदा के पास आना जाते हैं। चलें, तब भी आ जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्यों ना हम अपनी जिंदगी में ये डिसाइड करें कि हम ज्यादा फेमिलियर खुदा के कलाम से होना शुरू करें, उसकी वाकफियत में अपने आप को बढ़ाना शुरू करें। अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करने के बजाय बाइबल पढ़ना शुरू करें। और ये लॉ नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं और शैतान, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, शैतान आपको मेरी बातें याद दिलाएगा कि सैरिश ने कहा था कि अगर तुम सारी जिंदगी भी बाइबल ना पढ़ो तो खुदा तुमसे नाराज नहीं होगा। मैं अभी भी स्टेटमेंट पे कायम। लेकिन बाइबल आप खुदा को खुश करने या नाराज करने के लिए नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ते। बाइबल आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप वाकिफ हों कि जैसा मसीह यसू है वैसे आप हैं इस जमीन पर, और उस अथॉरिटी में और इस पावर में आपने कैसे चलना है। आप चाहते हैं कि आप हीलिंग देखें, लेकिन आप कलाम से वाकिफ नहीं हो रहे। आप चाहते हैं कि आप जोशुआ जैसी प्रॉस्पेरिटी देखें,
لیکن آپ کلام سے واقف نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی طرح جب آپ درخت کو کمانڈ کریں تو وہ جڑ کی طرح سوچے، لیکن آپ خدا کے کلام سے واقف نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ یوسف کی طرح خوابوں کی تعبیر کریں، لیکن آپ کلام سے واقف نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ابراہیم کی طرح سونا چاندی اور چھپائے بکثرت ہو، لیکن آپ کلام سے واقف نہیں ہو رہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر مکاشفات کھلے، لیکن آپ کلام سے واقف نہیں ہو رہے. ریزلٹس آپ کلام جیسے چاہتے ہیں، لیکن ان پٹ آپ کلام کا سو نہیں کر رہے. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ چیزیں ورک آؤٹ نہیں کری، اسٹرگل آتی جا رہی ہے، پینک آ رہی ہے، پین آ رہا ہے. کلام سننے کے بعد بھی کام نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جتنا کچھ بتایا تھا وہ تمام فارمولے میں نے لگا دیا، ابھی تک چیزیں کیوں نہیں ورک آؤٹ کریں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کا توکل خدا پر نہیں، آپ کا بھروسہ خدا پر، اور آپ ورڈ کو ٹرو نہیں سمجھتے. کیونکہ اگر آپ سارے کے سارے ورڈ کو ٹرو سمجھے نا تو آپ میں سے کوئی ایک منٹ کے لیے بھی ڈپریسڈ نہیں ہوگا. ہم ڈپریسڈ کیوں ہوتے ہیں کہ اگر یہ جاب کی آفر چلی گئی تو کیا ہوگا؟ ہم ڈپریسڈ کیوں ہوتے ہیں اگر یہ شخص چلا گیا ہماری زندگی سے تو کیا ہوگا؟ ہم ڈپریسڈ کیوں ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس اس چیز کی کمی رہی تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا بتائیں مجھے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے اور پولوس رسول نے جانا سیم ہی جگہ پر، اینڈ میں ہم نے جانا یسوع مسیح کے پاس. تو ہم ابھی اس لائف کو اس پیٹرن سے کیوں نہیں گزار رہے جو خدا نے دی بیسٹ پلان رکھا ہوا، دی بیسٹ پیٹرن رکھا ہوا ہے. جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں، میں سوچ رہی تھی جب ہم ٹائپنگ سیکھتے ہیں تو پھر ہم ایک ٹائم آتا ہم ایک فنگر سے ٹائپ کر رہے تھے، لیکن ایک ٹائم آتا ہم اتنے اچھے کی بورڈ سے فیملیئر ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں اور ہم کچھ بھی ٹائپ کرتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ایکوریٹ ٹائپ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے کوئی ایررز نہیں ہوتے، اور ہماری جو ٹائپنگ سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو استعمال کر کر کے ٹائپ کر کے ہم اسے اتنا فیملیئر ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں اچھے لگنا چاہتا ہے، ہمیں کام اچھے سے آنا چاہتا ہے. آپ فیتھ سے اور آپ ورڈ سے فیملیئر نہیں ہیں، اس لیے آپ کو اسٹرگل لگتا ہے. لیکن اگر آپ سب چیزوں سے زیادہ خدا کے کلام کو پرکھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہوگی اور آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہوگا. اور ممکن بنانا شروع کریں. خدا نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے. آج آپ اپنے میس میں صرف اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے ہیں. آج آپ اپنے ڈیزیز میں صرف اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے ہیں. آج آپ غربت میں صرف اپنے خدا کے کلام پر ٹرسٹ نہ کرنے سے یا لیک آف نالج کی وجہ سے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ خدا آپ کو اچھا دیکھنا نہیں چاہتا ہے، خدا آپ کو اچھا اور بہترین دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ایک پیٹرن ہے اور اس کا ایک سسٹم ہے اور اسی کو فالو کرنا ہوگا. چاہے آپ کتنا کچھ کلام سیکھ جائیں تو بھی آپ کو کلام کی طرف آنا ہوگا. اور جو میں نے باتیں ساری بتائی آپ کو، اگر آپ ان پر کام کرنا شروع کریں اور آپ اس کے لیے چھوٹی سی ٹپس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیلی اپنی یہ روٹین بنا لیں، اگر آپ گھر میں ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں کہ مجھے ہر 15 منٹ کے بریک کے بعد بائبل کھولنی ہی کھولنی ہے. 15 منٹ کے ہر 15 منٹ کے بریک کے بعد میں بائبل کھولوں گا اور میں پڑھوں گا اور اس کے بعد میں بند کر دوں گا اور پھر 15 منٹ بعد میں دوبارہ ریمائنڈ کروں گا. آپ اپنے فون کو اگر ان لاک دیکھیں نا کہ آپ اپنے فون کو کتنی دفعہ ان لاک کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اسے کتنے فیملیئر ہیں. ہم اٹھتے ساری سب سے پہلے فون چیک کرتے ہیں، سوتے وقت لاسٹ ٹائم فون چیک کرتے ہیں کیونکہ ہم سے فیملیئر ہیں اور ہمیں لیٹسٹ سے لیٹسٹ فون دیتے ہیں. ہم اس کے ٹائپنگ سے اتنے وہ ہوئے فیملیئر، ٹچ ٹائپنگ سے بھی، کہ ہم وداؤٹ دیکھے کسی سے بات کرتے کرتے بھی ٹائپ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے مسلز میموری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تو ہمارا مائنڈ بھی نئی میموری پہ کام کر سکتا ہے، نئی ہسٹری پہ. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بنانا شروع. اور جو انسان آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، انسان کا خوف مت کریں اور اس بات سے ڈرے مت کہ اگر آپ نے خدا کا نام زیادہ بولڈلی لے لیا اور خدا آپ کو کہیں شرمندہ نہ کر دے، اگر وہ کام نہ ہوا تو کیا ہوگا. آپ کی زندگی میں بتاؤں کیوں کام نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ کے دل میں پہلی فیئر ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو اگر بولیں گے اور اگر کام نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو وہ کام کیوں ہوگا جب آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ہم اس کام کو بیان اس لیے نہیں کریں کیونکہ اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا. ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خدا میں حکمت دے رہا ہے کہ کسی کے سامنے ڈسکلوز نہ کریں، وہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے. کبھی کبھی خدا میں حکمت دے رہا ہے، کبھی کبھی پاک روح ہمیں کسی کو بتانے سے منع کر رہا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات. کیونکہ جب آپ کو یہ ڈر ہے نا کہ کام ہوگا یہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کی بے اعتقادی کو ظاہر کر رہا ہے. اور وہ بے اعتقادی آپ کو کیا کر رہی ہے؟ آپ کے دل کو فلی پرسویڈ نہیں ہونے دے رہی کہ آپ اس میں چل سکیں، اس کی فلنس میں چل سکیں. اور سٹارٹ کہاں سے کریں؟ رائٹلی کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں ویلیو دینا بند کر دیں جو آپ کی میکسیمم انرجی کو لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ چیمپئنز بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں کو جو آپ کو آج کنٹرول کری ہیں، آپ کو ان کو کنٹرول کرنا شروع کرنا ہوگا. کوئی بھی چیز، کوئی بھی سوچ جو آج آپ کو کنٹرول کرے، آپ اس کو کنٹرول کرنا شروع، کیونکہ جو چیز آپ کو اس کو کنٹرول کری وہ آپ کو گرو کرنے نہیں دے. اگر ایک باکس میں پلانٹ رکھیں گے تو وہ صرف باکس تک ہائٹ میں گرو کرے، لیکن اگر اسے اوپن ایریا میں رکھیں گے تو اس کی لینتھ کا ڈفرنٹ ویری کر سکتے. اسی طرح اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ جیسا مسیح یسوع ہے
वैसा मैं भी हूँ इस जमीन पर आपकी जिंदगी के रिजल्ट्स मुख्तलिफ और बेहतरीन और अच्छे हों। सो सैड और अपसेट और परेशान तो होना ही नहीं ना, क्योंकि अगर आप सैड अपसेट और परेशान हो रहे हैं तो ये बात इस बात को जाहिर करता है कि आप खुदा के कलाम को वैल्यू नहीं देते और आप नहीं यकीन करें कि खुदा ने मेरे लिए बेस्ट रखा, पर मैं अपनी सब राहें उस पर छोड़ूंगा ताकि वो मेरी रहनुमाई करे। एंड डोंट यू थिंक कि जब वो आपकी रहनुमाई करना शुरू करेगा तो जो 7 साल से आप गलत फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अभी तक अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा रहे, वो आपको एक ही दिन में बता देगा, एक दिन में बता देगा अपने किधर जाना है। क्योंकि वो कहता है 1000 दिन की मेहनत वो एक दिन में दे सकता है। उसके हुजूर 1000 दिन एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 दिन के बराबर। ये मत समझे, खुदा स्लोली आपकी लाइफ को चेंज करेगा। जितना आपका जहन तब्दील हुआ है उतनी ही आपकी आज लाइफ तब्दील हुई है। अगर आपको लग रहा है ना आज भी आपकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई, तो आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आज भी आपका जहन तब्दील नहीं हुआ। अगर आज भी आप 2 साल पहले वाले मसले में फंसे हुए ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज भी आपका दिमाग उस मामले में 2 साल पुराने मामले में फंसा हुआ है और उससे कोई रिन्यू नहीं हुआ। और इससे आप अंदाजा कर सकते। और जब आपको ये ट्रूथ पता चलेगा तो आप क्या करोगे? आप हेस्टी हो जाओगे अपने माइंड को चेंज करने के लिए। आप कहोगे अगर मेरा माइंड ही रुकावट है मेरी तरक्की में तो क्यों ना मैं उसको तब्दील करना शुरू करूं। और आप उसको तब्दील करना शुरू करेंगे और फिर आपके लिए सब चीजें बेमायनी और गैर जरूरी हो जाएंगी, क्योंकि आप कहेंगे मुझे सबसे पहले अपने जहन को तब्दील करना है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि जब मैं अपने जहन को तब्दील कर लूंगा और मैं दुनिया का हमशक्ल नहीं बनूंगा तो मैं खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी को जान पाऊंगा। और फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए आप किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। आप खुद भाग भाग कर जाएंगे खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, रोज अपना जहन तब्दील करने के लिए। अगर आपको पता चल जाए ना कि इस वाले तेल से आपके बाल लंबे होने थे, तो आप क्या करेंगे? आप हर हफ्ते वो तेल लगा के बैठ जाएंगे। अगर आपको पता है ये वाली क्रीम लगाने से आपकी स्किन फ्लॉलेस ग्लास स्किन बन जाएगी, क्या ग्लो आ जाएगा, आप क्या करेंगे? आप रोज वो क्रीम लगा के बैठ जाएंगे। अगर आपको पता है ये जूस पीने से आपके अंदर नेचुरल अंदर का ग्लो निकलेगा, आप रोज पियेंगे। समथिंग जिसके रिजल्ट्स का आपको यकीन है वो काम आप रोज करेंगे। और अगर आपको ये यकीन आ जाए कि वर्ड काम करेगा या वर्ड पे ट्रस्ट करना है तो आप वो रोज करें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।